अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, अपनी ज़िंदगियाँ मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि मैं ना सोशल मीडिया के टॉपिक्स पे इस तरह बात नहीं करती, लाइक जिस तरह ये जो सोशल मीडिया के स्टार्स हैं या जो उनकी ज़िंदगियों में चल रहा है, मैं उन पे बात नहीं करती। लेकिन आजकल ना एक सीन बड़ा मज़े का हुआ है और मुझे ना मेरा ना चाहते हुए भी मेरा बार बार ये दिल चाह रहा कि मैं इस टॉपिक पे ज़रूर बात करूं। क्यों हम लोग सारा दिन अपने मोबाइल्स को देखते हैं, सारा दिन इन चीज़ों की तरफ ना राग़िब रहते हैं। हम देखते हैं कि लोग किस तरह से अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं, लोग अपनी ज़िंदगियों में क्या-क्या कर रहे हैं और हमें बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों से मोटिवेशन मिलती है, बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें हमें सिखाती हैं कि हमें अपनी लाइफ में ये नहीं करना चाहिए, ये गलतियाँ जो इसने की हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए, या जो ये काम कर रहा है वो अच्छा कर रहा है तो हमें वो करना चाहिए। अच्छा, शायद किसी को अंदाज़ा हो भी गया हो कि मेरा जो है ना एक छोटा-सा हम ये स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान है। और दूसरी बात ये है कि अच्छा, मैं जो टॉपिक मेरा था ना वो ये था कि हमें हमारी ज़िंदगियों को हमेशा प्योरिटी की तरफ लेके जाना चाहिए, हमेशा अच्छाई की तरफ लेके जाना चाहिए। लेकिन जो हम माशरे में देखते हैं ना वो बड़ा फ़नी भी है, नो डाउट ये एक ट्रेजिक बात है, ये एक बुरी चीज़ है, लेकिन साथ साथ ये चीज़ ना बड़ी फ़नी है। आजकल मैं वीडियोस देख रही हूँ, ये जो रजब भट्ट और उनके दोस्तों की जो वीडियोस वायरल हो रही हैं और उनकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है ओन की और ईमान की, तो मैं उनकी चीज़ों पे कुछ नहीं बोलूँगी। वो उनका मैटर है, वो करें ना करें उनकी बातें हैं, वो जैसे मर्ज़ी। अगर वो उसको सच्चा मानते हैं तो सच्चा साबित करें, झूठा मानते हैं झूठा साबित करें, ये उन लोगों का सर दर्द है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना किस चीज़ में है, मैं आपको वो बताती हूँ। देखें, हम सारा दिन इन लोगों की चीज़ें देखते हैं, हम ना भी चाहें तो हमारा सोशल मीडिया उन इन चीज़ों से भरा हुआ है कि आप एक पोस्ट को इग्नोर करेंगे, दूसरी सामने आ जाएगी, दूसरी को इग्नोर करेंगे, तीसरी सामने आ जाएगी। लेकिन आपको वो बाज़ औक़ात ना मुझे यूँ लग रहा होता है कि ये चीज़ें हम पे इम्पोज़ की जा रही हैं, हमें दिखाई जा रही होती हैं कि आप लोग इसको ज़रूर ही देखो। और जब देखा इन चीज़ों को मुसलसल, तो मैंने क्या नोट किया कि जब हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं ना, तो वहाँ पे चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। हम अपने सोशल मीडिया से चीज़ें सीखते हैं और हम एक ना लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लोग, सोशल इन्फ्लुएंसर, ठीक है। इट मीन्स कि आपकी जो ज़िंदगियां हैं, आपका जो रहन सहन है, उससे लोग इफ़ेक्ट होते हैं, उसको लोग देखते हैं, उससे लोग सीखते हैं और उससे लोग इफ़ेक्ट होते हैं। और जब आपको देख के लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं और आपको पता है कि आपकी ज़िंदगी को इतनी कोई बंदा इम्पोर्टेंस दे रहा है कि उसको फॉलो कर रहा है, सारी दुनिया रजब भाई करती फिरती है, तो आप फिर इस तरह के काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलें, आपने वो काम कर लिए, हमारा वो वही बात है ना कि एक बंदे पे जब बस ही नहीं है, एक बंदे को हम देख रहे हैं ना, उसने तो हमें नहीं मजबूर किया कि आप लोग मुझे देखो या आप लोग मतलब मुझे अंडरस्टैंड करो, ये मेरी चीज़ें देखो, नहीं, ये हम लोग देख रहे हैं। और एज अ व्यूअर, मैं एज अ व्यूअर बात करूंगी कि हमने क्या किया कि हमने उनकी अच्छी बुरी हर चीज़ को अडेप्ट किया, सिर्फ ये देख के कि जी वो गाड़ियां ले रहा है, जी वो मकान ले रहा है। और मैं कहीं दूर नहीं जाती, मैं किसी की बात नहीं करती, हमारे अपने घर में मेरा जो छोटा भाई है ना, वो ये देखता है चीज़ें और वो पता क्या सोचता है, वो सोचता है कि वाओ, इस तरह की लाइफ गुजारनी चाहिए, इतने पैसे आने चाहिए। और वो बंदा, आप देखें कि उस बंदे ने सिंपल पता नहीं मैट्रिक किया भी है कि नहीं किया, इनकी जो लाइफ है अल्लाह जाने किस तरह से, ठीक है। अब हमारी यूथ को तो जो मैसेज मिल रहा है सो मिल रहा है, हमारी घर की ख़वातीन को क्या मैसेज मिल रहा है। हमने ये आप ना प्लीज़ ये बात सिर्फ सुनिएगा नहीं, इसको इस तरह से झाड़ू लगा के साफ़ कर दें जिस तरह से मैं झाड़ू लगा के अपना कमरा साफ़ कर रही हूँ, ठीक है। अपनी ज़िंदगियों को हम इन लोगों को देखते हैं, लेकिन हमें इनसे इब्रत हासिल करनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि
جو یہ اس سوسائٹی کے 2 فیزز ہیں ان سے ہمیں کیسے بچنا ہے, ہم ان چیزوں سے کیسے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جن کی سوشل میڈیا پہ وہ کچھ دکھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پرسنل لائف میں اس سے بہت اپوزٹ ہوتے ہیں. بعض اوقات وہ بہت اچھے ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ بہت گندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہماری چوائس ہے کہ ہم کن چیزوں کو اڈیپٹ کریں. وہ بات ہے کہ ہمارا سوشل میڈیا پر تو آج کل کوئی بس نہیں چل رہا. جیسے فار ایگزامپل میں ان کی ویڈیوز نہیں دیکھتی لیکن اس کے باوجود ہر وقت میرے سامنے ایک ان کے وہ جو پیجز بنانے والے بہت سارے لوگ ہیں جو فین پیجز چلاتے ہیں, وہ بہت سارے لوگ مطلب ہر جگہ پہ یہ لوگ ہیں. ٹھیک ہے, آپ ان سے بچ نہیں سکتے, آپ کو ان کو دیکھنا ہی دیکھنا پڑے گا. ایک آدمی ہے, مجھے ان کا نام نہیں یاد, وہ اس ٹاپکس پہ ویڈیوز بناتے تھے. تو میں کچھ عرصہ ان کی ویڈیوز دیکھتی رہی, پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار یہ بندہ کیوں ان چیزوں کو دیکھتا ہے, اگنور کرے, بس دفعہ کرے. ایک چیز آپ لوگوں کو نہیں اچھی لگ رہی اس کو اگنور کرو, نہیں دیکھنا نہ دیکھو. ٹھیک ہے, اس کو ہر وقت تم نکتہ چینی کیوں کرتے رہتے ہو. لیکن جب یہ اب معاملہ ہو رہا ہے تو میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا بھائی. وہ اتنے وائرل ہو گئے ہیں اور ان کی چیزیں اتنی ہر وقت دکھائی جا رہی ہیں اور بے شرمی اور حد درمی کی حد یہ ہے کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو میری ویڈیوز وائرل کرنی ہے وہ کر لو, آپ اپنی جا کے بہن بیٹیوں کو یہ ویڈیوز دکھاؤ, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. سوچیں, ہم ان لوگوں کو فالو کر رہے ہیں. میں الحمدللہ اس 7 ملین لوگوں میں شامل نہیں ہوں جنہوں نے اس کو فالو کیا ہوا ہے, لیکن میں ان لوگوں سے سوال کرتی ہوں کہ مرد تو بڑی خوبصورت چیز ہے, مرد اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد تھے اور ان کی ذات ہمارے لیے اتنی حسین, اتنی خوبصورت, ان کی ذات سے, ان کی زندگی سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ اس سے زیادہ. اور جب ہم اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمیں مرد ذات سے شدید محبت محسوس ہوتی ہے, ہمیں اپنے والدین سے بڑی محبت محسوس ہوتی ہے. ہمیں کچھ معاشرے میں اور بھی بڑے رول ماڈلز ایسے ہیں, ضروری نہیں اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو میں نہ بھی جائیں تو بھی معاشرے میں بہت سارے ایسے مرد ہیں جو کہ بہت اچھی مثال قائم کرتے ہیں, بڑی پیاری زندگی انہوں نے گزاری ہے. تو ہمیں ان کو چھوڑ کے ہمیں کیا ضرورت ہے ان غلیظ لوگوں کو فالو کرنے کی اور ان کی زندگیوں میں جانے کی. اور مجھے اس ساری چیز میں ایک جو سب سے زیادہ شاکنگ چیز لگی وہ یہ لگی کہ جب آپ اپنے نام کے ساتھ کوئی چیز جوڑ لیتے ہیں تو اس کو کیری کرنا, اس کا وہ جو ڈیکورم ہے اس کو کیری کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. جب آپ کے نام کے ساتھ حاجی صاحب لگتا ہے تو ایک بندہ اکڑ کے تو چلنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن وہ حاجی صاحب کی جو ہوتی ہے مینٹالٹی, اس کو بڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ معاشرہ آپ کو اگر حاجی صاحب کہہ رہا ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح وہ جو حیدر ہے وہ اب اس کو ساری دنیا حیدر شاہ کہتی ہے. ٹھیک ہے, اور نہ صرف اس کو حیدر شاہ کہتی ہے, رجب صاحب کی جو والدہ ہیں وہ بار بار ذکر کرتی ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے, یہ بڑا پیارا ہے, یہ بڑے اچھے خاندان سے ہے, یہ سید ہے. آپ اپنی چیزوں پہ نظر ثانی کریں اور شرم محسوس کریں. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتی ان لوگوں کو, کیونکہ ان کا جو لیول ہے جب وہ کیا کہتے ہیں کہ پیسہ زیادہ آ جاتا ہے تو انسان ہواؤں میں اڑتا ہے, ان کا بغیرتی کا لیول بھی اسی حد تک چلا گیا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے. میں نہیں چاہتی کہ ہم مزید اس پہ بات کریں, میں کبھی اس طرح کے ٹاپکس پہ بات نہیں کرتی, میں سچی آپ کو بتاؤں. ٹھیک ہے, لیکن آج کل اتنا زیادہ یہ چیزیں میرے آنکھوں کے سامنے آئیں اور پھر اس کے ساتھ چیزیں تو آنکھوں کے سامنے جو آئیں سو آئیں, ساتھ میں مجھے میں
मुझे अपनी यूथ पे बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग पढ़ने लिखने की बजाय अब जो उसके घर के सामने इतना मजमा लगा होता है, वो डेफिनेटली उसको आइडियलाइज करते हैं लोग, तो फिर ही उसके सामने मजमा लगा होता है ना इतना कि, और आप ये देखो कि आप आपके बच्चे किन लोगों को आइडियलाइज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मज़ेदार खाने खाएं, अपनी ज़िंदगियों को एंजॉय करें, और दुआओं में याद रखिएगा। आपने आज की रेसिपीज़ देखी, आपने आज का खाना देखा, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।